Dink ek en jy begin sommer. Okay, right. Net vir die wat nou later die video kyk, ons merk gou eers oefening 14, exercise 14 where you had to get the equation of those hyperbolas. So there's A and B. En dan gaan ons nou E en F ook merk. Okay, Ashada, ek praat nou maar met jou, oor ek weet jy's online. So the first thing that you have to do is jy moet gaan kyk daai key. Is daar miskien 'n asymptoot? Nee, maar hier was daar niks gewees by A nie, so that's why I can say plus 0. If you left that out, it's also fine. Nee, jy hoef nie dit te gaan byskryf nie. Okay, so we first look at our asymptotes en dan daarna gaan stel ek in. I substitute in the coordinate that was given because then I'm able to get what A is. And then very important, we said we've got to end off with a full equation. I would still give you your mark as jy miskien daai plus 0 uitgelos het. Okay. Kyk net vir op jou skets, nee, jy moet praat van fx. Alright. You will see that they named that graph with soos 'n kursief F. Jy gaan sien by hom. So A en B praat hulle van fx en fx en dan by E en F gaan jy sien praat hulle weer van gx. Okay. Ashante, sê vir my as jy hier klaar gemerk is, né? Okay, good. Niks vra nie. Okay. Daar's E en F. Jy sal sien by E selfde storie, maar nou praat ek net van gx. I talk about gx, sorry. My asymptote was at -4. So this was eerste stap. Then step 2, we go substitute in the equations that were given. So if I substitute that in, I can get my value of A. En dan gaan ek hê gx is gelyk aan 32 oor x minus 4. You've got to end off with a full equation. Dan by F, again, they're talking about gx. Ons begin met ons asymptoot van -2. As ek dit eers ingestel het, gaan stel ek in my koördinaat wat hulle vir my gegee het. So dan -6 is gelyk aan A over 2 minus 2. If I work with that, I'm going to get A is -8. En dan moet jy vir my eindig met die volle vergelyking. Okay. Enige vrae? Okay. Kan ek maar skiep? Ashante? Okay. As ek skiep en jy is nog nie klaar afgeskryf nie, dan sê jy net vir my wow, gaan terug, né? Okay, then we did the exponential graph. Toe het ons die eksponensiële grafiek gedoen en ons het gesê hoe ons hom gaan teken, né? Oepsie. Ons gaan instel daar. So ons moet gou merk 15 1a en dan 3 DEF. Ons begin gou eers met dit. Okay, so by 1a sê hulle vir my skets die grafieke van die volgende op dieselfde assestelsels. The first thing, or the first one that you've got to sketch is fx is equal to 2 to the power of x. Okay, so jy gaan vir my, ek probeer om 2 op 1 bladsy te doen. Okay, first things first, dit is mos 'n, x en dis y. Dit is 'n, my A-waarde is groter as 1, so met ander woorde jou grafiek gaan so iets lyk. Nee? Before I have any other coordinates, I can already say that. Nou, hoe gaan kry ons koördinate? Ons gaan sê as x -1 is, of 0 is, of 1 is. Okay, dan gaan my y-waarde wees. If it was 2 to the power of -1, then I'm going to get a half. Laat ek tog net hier vele ordentlike lyne insit. Sorry. Oh, is baie lelik. Alright.
As x 0 is, then it would be 2 to the power of 0, which is going to give me 1. And if x is 1, it's going to be 2 to the power of 1, so 2. Okay, so ons plot die punte. Hier het ek x is 0 en y is 1. Hier het ek x is 1, y is 2. And over there, x is minus 1 and y is a half. Right. Goed, kom ons kyk na die volgende enetjie. Where gx is equal to 3 to the power of x. Skryf hom miskien net so 'n bietjie af. Dis my x-as en my y-as. Because that value of 3 is bigger than 1, I know my graph is going to look like that. Okay, nou soek ons net gou punte. If x is 0, then it would have been 3 to the power of 0, so y is 1. Kijk, die enetjie, as x minus 1 is, dan gaan dit wees 3 tot die mag minus 1, so a third. If x is positive 1, it would have been 3 to the power of positive 1, met ander woorde 3. Ek het nou nie sy tabelletjie uitgeskryf nie. En net om vir jou op tyd te gee om klaar te skryf, dan doen ek gou hierdie. But I think for the following ones I might not do it. Okay, so x, y, minus 1 en 1. Derde 1 en 3. Okay. Right. Ek skip. Kopie is reg. Dan die volgende enetjie is hx equal to 4 to the power of x. So again, that value of a, met ander woorde die 4, is positief. So my grafiek gaan so lyk. Hier gaan ek nou sommer direk gaan instel. As x minus 1 is, then it would have been 4 to the power of minus 1, meaning it would have been a quarter. If x is 0, it would have been 4 to the power of 0, met ander woorde 1. As x 1 is, dan gaan dit wees 4 tot die mag 1, met ander woorde 4. Okay. Goed, kom ons kyk gou na 3. Right, by 3 sê hulle vir my, skets die grafieke van die volgende op dieselfde asse stelsel. Okay, ek gaan hulle ek gaan hulle eerder vir hulle apart doen, want dit raak net nogals baie, as jy dit als op een grafiek het. Okay, ek gaan gou skip. 3a. Fx is gelyk aan minus 2 tot die mag x. Right. Okay, ek dink hier gaan ek tog vir jou gou daai tabelletjie maak, omdat dit nou 'n negatiewe getal is, dat ons net mooi kan sien. Right, so x en y, as x minus 1 is, dan gaan ek hê minus 2 tot die mag minus 1, so vergeet gou eers van daai minus, as dit net 2 tot die mag minus 1 was, dan was dit mos 'n half, nee, so ek gaan nou hê minus 'n half. Okay, if x is 0, it would be, what is 2 to the power of 0? 1, right? So dan het ek minus 1. Maar onthou hierdie, jy kan jou sakrekenaar gebruik, nee? En as x 1 is, dan is dit, wat is 2 tot die mag 1? Is 2, so my antwoord gaan wees minus 2. Okay, so kom ons plot net gou eers daai punte. Ek moet net hom so 'n bietjie opskryf. Jou grafiek
gaan dit mooi teken, dit voel ons verkeerd om. So lyk, nee? So over here, if x is minus 1, my y value was minus a half. As x nul is a minus 1. Oeg, daar lyk jy nou nie, sorry. And if x is 1, dan is a minus 2. Nee. Ok, ek gaan nou vir julle gou gx en hx ook doen. But at B, they asked, what is the coordinate of the y-intercept of each graph? Okay, so by hierdie grafiek gaan B wees. Wat is my y-afsnit? Dit is waar y gelyk is aan minus 1. Nee. Okay, maar if you even just indicated on the sketch, then I could give you a mark there too as well. O nee, ekskuus, julle moet net DEF doen. Is ek reg? Nee. Ja, sorry, so jy hoef hom eers te geteken het nie. Ekskuus julle. Okay, so at D, wat is die vergelyking van die horisontale asymptoot van elke grafiek? Dat is dit nou baie goed, ek het nie als gaan staan en teken nie. Ek sommer net gou eers met hierdie ene begin het. Okay, so horisontale asymptoot, hier is my x-as. In other words, okay, so D, dit is die x-as. Met ander woorde, die vergelyking daarvan is y is gelyk aan 0. Right. Now E, and that is going to be the same for each one of those graphs, for gx and for hx. Okay, want niemand van hulle het enigstens geskuif nie. Right. Dan by E, vra hulle vir my, is die grafiek dalend of stygend? Okay, now you will see that all of your graphs, we didn't draw all of them, I just drew the first one, but all of them has got a negative, right? Meaning they're all going to look like that. Okay, now ons sê, ons lees die grafiek van links na regs, nee. So if I start over here and I move towards the right, you will see that as I move along that graph, nee, kyk gou my x-waardes, as ek van hier af soontoe beweeg, raak my x-waardes meer. Maar wat gebeur met my y-waardes? My y-waardes raak minder. Nee. So therefore it's a decreasing function. Nee. Dit sal wees dalend. Okay, for all of them. Goed, dan F. At F, they are asking me, gee die definisieversameling en die waardeversameling. Okay, now it's going to be the same for all of those graphs. Nee. Kyk gou my x-waardes. Stem jy saam? Let me just first write definisieversameling. The domain. Okay, x will be an element of real numbers. Dit gaan al die x-waardes mag wees. Nee. Okay, nou by waardeversameling, at range. Y can also be anything, but we have got an asymptote here. My x-axis is an asymptote. And what does that mean? That I can only have negative values for y. So jy moet sê, y moet wees kleiner as 0. Nee? We can only have negative values there. Okay. Enige vrae, Ashantay? Okay, good. Ek skip net gou vinnig terug. Ek gaan kyk. So, okay, daai deel het ons gedoen. So 17. Ons gaan nou na oefening 17 toe, A, B, E, F. Sorry. Okay. A. Ekskuus, een van julle het nog gevra, maar dit nommer 1 of nommer 2 wees, né? Nee? Maar dit was maar eintlik net, ek wou gehad het, julle moet dit vir my skets. Okay. So, 17a. Het ons fx is gelyk aan 2 tot die mag x. Alright.
By nommer 1 sê hulle vir my skets die volgende funksies op verskillende assestelsels, bepaal dan die volgende. Okay, so let's just start with our axis. Okay, x-as, y-as. Okay, as jy hom sou gaan instel by jou tabelletjie. Ekskuus, julle is net iemand kom in. Okay. X value, y value, minus 1, nommer 1. Okay, so dan gaan ek hê 'n half en 1 and 2. So if I were to go and draw that, it's going to look like this. Excuse, hy's bietjie reguit, maar toe maar. So over here at minus 1, y value would be a half. So x0 is y1. En as x1 is y2. Okay, right, so at number 1 they're asking the coordinates of the x-intercept, if there is any. Sny hy ooit deur my x-as? Nee, sny? Nog nie nou al nie, want daar is nie, my grafiek het nie geskuif nie. So my x-as nou is nog 'n asymptoot. Okay, at number 2 they want the domain and the range, so let's do that. Number 2, domain. Jou definisieversameling, dit sal wees, x is 'n element van reële getalle, nee. Okay, your range, jou waardeversameling, gaan wees x, y, sorry. Y is an element of real numbers, maar, daar is mos 'n asymptoot, nee. So y moet wees groter as 0, must be greater than 0. Okay, then number 3. Nommer 3 sê hulle vir my die vergelyking van die horisontale asymptoot. Nou daai horisontale asymptoot is mos maar eintlik my x-as, nee. En sy vergelyking gaan wees y is equal to 0. Right? Then number 4. Nommer 4 vra hulle vir my die waardes van x waarvoor die grafiek stygend is en die waardes waarvoor dit dalend is. Okay, so hierdie is net 'n stygende grafiek, nee. Okay. Daar gaan nie waardes weet wat hy dalend is nie, want hy gaan nooit daal nie. Okay, so that is it there. Right, any questions at A? Right, dan gaan ons na B. At B we had fx is equal to 2 to the power of x, maar nou minus 2. So dis basies dieselfde grafiek as wat ons nou gehad het, except it moved down 2 units, nee? Okay, so x as y as. Nou, ek gaan net gou vir jou, kom ons trek hom maar gou weer. X and y, minus 1, 0 and 1. If x is minus 1, dan gaan jy hê, 2 to the mag minus 1 is mos 'n half, minus 2, which means it's going to be minus 1 and a half, so minus 3 over 2, no? Then, if x is 0, 2 to the power of 0 will still give me 1, minus 2 will give me minus 1. En as x 1 is, dan gaan ek hê 2 to the mag 1 wat 2 is, minus 2, so dit geef my 0. Alright, so when we've got to draw this, as jy dit gaan teken, nou, eerste ding wat jy vir my moet doen is, gaan wys jou asymptote, of asymptoot, daar is mos nou eintlik net enetjie. So over here at minus 2, gaan my asymptoot wees, jou nou moet 'n stippellyntjie wees, nee? Dis mos hoe ons wys dat dit 'n asymptoot is. Okay, nou een van twee goed, you could either indicate it here with a minus 2, or you could have said
y is equal to minus 2. Ek het nou albei op my skets, but it's not necessary. Okay. Now, my graph is then going to look like this. Okay. So at minus 1, it would be minus 3 over 2. Dan as x 0 is y minus 1. Of daar lyk nie mooi nie. En hier, as x 1 is y 0. Right. Now, number 1. The coordinates of the x-intercept. If there is any, in this case, yes, there was. Hy sny my x as hier, waar x 1 is. Nee? So jy gaan sê, right, x is 1 and y is 0. Right, nummer 2. Sê hulle vir my die definisieversameling en die waardeversameling. Okay, so definisieversameling. X is an element of real numbers. Dan jou waardeversameling. Y is 'n element van reële getalle, but y may not be y mag nie wees minus 2 nie. Okay. Eintlik is dit mos nou ekskuus, y moet groter wees. Sorry. Minus 2, ja. Y moet wees groter as minus 2. Want as ek nou net daar gesê het, it may not be equal to minus 1. Technically, I'm saying it could be y values down here, further down as well, which it's not able to be. Okay. Goed, dan nommer 3. Nommer 3 sê die vergelyking van die horisontale asymptoot. Okay, we've actually already said that on our sketch, but y is equal to minus 2. Dan nommer 4. Die waardes van x waarvoor die grafiek stygend is. Okay, so hierdie is net 'n stygende grafiek, né? Right. Enige vrae? Kan ek maar skip? Okay, is jy nog reg, né? Hier het ons fx is gelyk aan 'n half. Nou dadelik, that a value is now between 1 and 0, né? Dis 'n breek. So onmiddellik weet ek my grafiek gaan aan die ander kant toe wys, né? En dan plus 2, meaning that's an asymptote. Okay, so as ons hom gaan teken, I know that I'm going to have, kom ons skryf hierdie ding af, ekskuus. Ek weet ek gaan hier 'n asymptoot hê van plus 2. Stippellyntjie, né? Must be a dotted line or whatever you call it in English. Okay, so let's just indicate that's my x-axis, y-axis, en hy is hierso by 2, of jy kon sê y is equal to 2. Right, let's get our values. So, kom ek doen ons hier onder. Dit is meer plek daai kant. X en y. As x minus 1 is, if x is minus 1, it would be a half to the power of minus 1, which will be 2. En dan plus 2, dit geef my 4. Is ek nou reg? Ja, nee? Julle? Twyfel ek nog. Sorry. Whenever 2 to the power of minus 1. Ja, okay. Right, as x 0 is, dan gaan dit wees 'n half tot die mag 0, wat mos nou 1 is, plus 2, geef my 3. En as x 1 is, dan is dit 'n half plus 2, met ander woorde 2 en 'n half, met ander woorde 5 op 4, 5 op 2. Okay. Ja. Julle, ek
bly nou in myself twyfel. 1/2 to the power of, right, to the power of 0 plus 2, ja, het geef my 3, en dan tot die mag minus 1, geef my 4, en tot die mag positief 1, geef my 5 op 2, ja, perfect. So, as jy hierdie grafiek sou gaan teken, onthou, because that A value is smaller than, it means it's going to go like that. Nee, hy moet mos nou teenoorgestelde kant toe wys. Goed, so as x minus 1 is, let's plot our points. Dan is A 4. Hier, as x 0 is A 3. And over here, where x is 1, it would be 5/2. Goed, so kom ons kyk gaan ons vragies. Oeg, is baie lelik. Toe maar. Sorry. Okay, so nommer 1, vra hulle vir die koördinate van die x-afsnit. It is not cutting through the x-axis, so dit is geen, nee, daar is nie iets nie. Okay, number 2, vra hulle die definisieversameling en die waardeversameling. Okay, so domain would be x is an element of real numbers. Range, jou waardeversameling. Sê ons ook y is 'n element van reële getalle, but y must be greater than 2. Nee, greater than 2. Not equal to as well. Nee, hy mag mos nooit gelyk wees aan daai asymptoot nie. Okay, by nommer 3, vra hulle vir my die vergelyking van die horisontale asymptoot. We already indicated that. It's y is equal to 2. Then number 4, is it increasing or decreasing? No. Hierdie grafiek het mos omgeswaai, nee. So nou is hy 'n dalende grafiek, so it's decreasing. Okay. Laaste enetjie F. So, dit voel my ons vat baie lank, sorry. Kan ek maar skip, Ashante? Okay. X is gelyk aan 1/2. Dan mag x nou sit net minus 2. Okay, so ons gaan 'n asymptoot hê hier. Okay, x, y, en hy sny hier so by minus 2. Of jy kan sê y is gelyk aan minus 2. Ons gaan kyk gou na ons waardes. X en y. Right, as x minus 1 is, dan het ek 1/2 tot die mag, tot die mag minus 1, wat vir my gaan gee 2, en dan sê ek minus 2, so dit gee vir my 0. As daai tot die mag 0 is, onthou enigiets tot die mag 0 gee ons my 1, en dan minus nog 2, which means it would be minus 1, and if the x value is 1, it is going to give me minus 3/2. Sorry, die spasie is bietjie minder. Okay, again, because that is a fraction, my graph is going to face that way. Ooh, okay, so let's plot our points. As x minus 1 is I 0. Then over here, it doesn't make sense, so it's bietjie te laag, maar toe maar. X is 0, then y is minus 1. En dan hier, as x 1 is, dan is hy minus 3/2. Right, number 1. Give the coordinates of the x-intercepts. Nou dit is waar minus 1 en 0 is. We already showed that on our sketch. Number 2, domain and range. Okay, so definisieversameling. X se element van reële getalle. Nee,
waardeversameling. Y kan ook enige van daai wees, maar Y moet groter wees as minus 2, né? Okay, dan nommer 3. Die vergelyking van die horisontale asymptoot, that is y is equal, y is equal to minus 2. Then number 4, is it an increasing or a decreasing? Nou onthou, as jy van links na regs beweeg, my y-waardes raak minder, alhoewel my x-waardes meer raak. So it's definitely a decreasing function, né? I hope my spelling is correct. Okay, goed, ek wil net gou kyk, wat het ons nog gehad? Ek dink dit was dit by hom. Sorry vir al die skiep julle, ek wil net gou double check. ABEF. Okay, that is it. Nee. Goed, enige vrae Ashante? Okay, nou wil ek net gou 'n klein stukkie nuwe werk doen, né? 2 voorbeelde. So skryf gou daar af hoe om die vergelyking van 'n eksponensiële grafiek te kry. Die om vergelyking. How to get the equation of an exponential graph. Wat is dit nou? Pauze julle? Okay, great. Okay, so voorbeeld 1, example 1. If I were to give you, as ek vir jou hey, julle ouens, ek rekord nog. Sorry, julle by die huis. Bye. So I'm giving you that, and then 1 coordinate on there. Okay, so my stappe, né, gaan presies dieselfde wees. Step 1, skryf ek miskien daar vir jou. Steps. Stap 1 is my asymptote. Asymptotes. And then step 2 is substitute that point. Selfde as wat ons gehad het by die hyperbool, né? So die stappe is presies dieselfde. So dit gaan nie vir jou moeilik wees nie, is wat ons nou maar gedoen het. Okay, so ons begin net gou eers met die vergelyking. What is the equation of an exponential graph? We have y is equal to a to the power of x en dan plus q. So I'm going to start with y is equal to a to the power of x, and instead of q, kyk gou wat was my asymptoot by positief 3, né? So plus 3. Right. Now, step 2 says substitute in a point. So nou gaan ek gaan sê kom ons stel in daai punt wat my gegee is, die koördinaat waar x is 2 en y is 7. Wat beteken ek gaan hê 7 is gelyk aan a to the mag 2 plus 3. Alright, so a to the power of 2 would then be, if I take the 3 over, dan raak dit mos minus 3, so dit is 4. So a will then be square root of 4, met ander woorde, a gaan wees positief of negatief 2. Nee, okay, maar we're going to have positive 2, so therefore y is equal to 2 to the power of x plus 3. Okay, is jy alright daar, Shantay? Okay, nog een voorbeeld en dan gee ek huiswerk. Okay, ek gee vir die volgende.
Okay, x as, y as. Hier sê ek vir die vergelyking is minus 3. En my grafiek lyk so. En ek gee vir jou 1 punt, waar x minus 2 is, en y is 6. Right, so step 1, we start with the equation. Wat ons nou y is gelyk aan a tot die mag x plus q. Nou, in plaas van q, gaan sê ek wat was my asymptoot. And my asymptote here was minus 3. Okay, dan stap 2, gaan stel in die punt. Now the point that we have there is where x is minus 2 and y is 6. So jy gaan hê 6 is gelyk aan a tot die mag minus 2 en dan minus 3. Okay, so kom ons vat gou daai minus 3 oor. Which means that it's going to be plus 3, met ander woorde dit is 9. Nee, nou, hierdie a tot die mag minus 2, that's the same as 1 over a to the power of 2. Nee, okay, equal to 9. So dan kan jy gaan sê, as jy nou regtig wil vat daai oor, en dan raak dit mos maal a kwadraat. So 9a to the power of 2 is equal to 1. 1 over 9. En dan a gaan wees vierkantswortel van daai 1 op 9. My plek is baie min. Gaan nou die kant toe kom, né? So a is dan 'n derde. And it does make sense because look at the, wat is rigting nou in Engels? Kyk na die rigting van hierdie grafiek. Because it was a decreasing function, you know that the value of a will be between 0 and 1. Nee, hy moet 'n breek wees. Hy's tussen 0 en 1. So dan weet ek my a-waarde is wel reg. So nou finale vergelyking gaan wees y is gelyk aan 'n derde. En onthou sit dit maar liewers in 'n hakkie, né? Tot die mag x en dan minus 3. Okay. Right. Dan gaan jou huiswerk wees oefening 18 daai 6. Net vir my die vergelyking kry. Ek gaan dit nou gou-gou vir julle neerskryf. Ekskuus Ashanta, as jy dalk nog skryf, ek gaan nou terugkom. Ek wil net die recording kan skryf. So homework people is exercise 18. Dit is by my op bladsy 173 en jy gaan vir my doen A tot by F.